नमस्कार बंधुरा अनेक दिन पर आमरा आज आपनादेर जोन्नो आबारो एकटी नतून भिडियो एनेछि। रथयात्रा उपलक्षे आजकेर एई आमेर मोहनभोगेर रेसिपिटी चलुन ताहले शुरू करी। प्रथमे एकटा कड़ाइये 3 टेबिल चामच घी माझारि आंचे गरम करे निते हबे। एरपर एते 150 ग्राम सुजी दिए सुजिटा 5 থেকে 7 मिनिट हालका आंचे भालोमतो भेजे निते हबे যতক্ষণ না हालका बादामी रंगेर हये जाच्छे। एरपर आँचटा যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে দিয়ে দিতে হবে 350 ml দুধ আর ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে যতক্ষণ না দুধটা টেনে যাচ্ছে হালকা আঁচে সুজিটা রান্না করে নিতে হবে। এরপর দিতে হবে 2 থেকে 3টে এলাচ আর কেশর ভেজানো দুধ। কেশর দুধের জন্য আগের থেকে 10 থেকে 12টা কেশর 1 টেবিল চামচ ঈষদুষ্ণ দুধে 5 মিনিটের জন্য মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। এরপর স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে দিতে হবে। আমি এখানে 100 গ্রাম চিনি ব্যবহার করেছি কারণ এই রেসিপিতে আমি আমেরও ব্যবহার করেছি। চিনি মিশে গলে গেলে দিয়ে দিতে হবে 1 কাপ আমের পাল্প। আমি এখানে হিমসাগর আমের ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে নিজেদের পছন্দের যে কোনো আম ব্যবহার করতে পারেন। आमेर पाल्प दिए भालो करे मिशिए निये 2-3 मिनट रान्ना करे दिए दिते हबे निजेदेर पछंदेर ड्राई फ्रुट। तारपर आरो किछुक्षण हालका आंचे रान्ना करे निते हबे যতক্ষণ না মোহনভোগ आपनादेर पछंदेर कन्सिस्टेंसिर हये जाच्छे। सबशेषे आँच निभिए हाफ चा चामच गोलाप जल दिए मिशिए ढाका दिए रेखे दिते हबे 2 मिनिटेर जोन्नो। ब्यास तैरी आमेर मोहनभोग। तुलसी पातार संगे एई रथयात्रार दिने प्रभु जगन्नाथ देवके निवेदन करुन एई आमेर मोहनभोग। किछु व्यस्ततार कारणे आमरा रेगुलार रेसिपि भिडियो दिते पारछि ना। आशा करछि आपनारा आमादेर पाशे थाकबेन। सबाइके रथयात्रा आगाम शुभेच्छा जानिये आजकेर मतन बिदाय निচ্ছি। आबार देखा हबे परबर्ती भिडियोते।